नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति संपूर्ण एक वर्ष परे निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती एवं दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु दीर्घ 12 वर्ष परे आपणक राशि रे गुरु गोचर करने को जाउछंती, अर्थात वृष राशि बाहरी मिथुन राशि को प्रवेश करने को जाउछंती। 15 मई 2025 को गुरु आपणकर राशि रे गोचर करिवे। तेबे गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणक पई किपरि रहिबो बा आपणकु किपरि प्रकार फलाफल प्रदान करिवो, आपण मानकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन मान आसीबो से विषय रे आज वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मिथुन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 3 नंबर अर्थात तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तेबे एही मई मास 15 तारिख 2025 को गुरु आपणकर प्रथम भाव तथा लग्न भाव में प्रवेश करिवे एवं संपूर्ण एक वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान रहिबे। तेबे यहा पूर्वरु गुरु आपणकर द्वादश भाव में विराजमान थिले। कुंडली रे द्वादश भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। तेणु गुरु जेतेबेले द्वादश भाव में आपणकर गोचर करुथिले सेतेबेले गुरु आपणकु सेतेटा शुभ फल प्रदान करि पारु नथिले। तो गुरु हेउचंती आपणकर सप्तम एवं दशम भावर अधिपति। तो गुरु जेहेतु आपणकर सप्तम भाव एवं दशम भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर द्वादश भाव गोचर करुथिले, तेणु सप्तम भावटी होइथाए कुंडलीर वैवाहिक जीवनर भाव। तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन रे पूर्वरु अशांति लागी रहुतुला। आपणकर वैवाहिक जीवन रे बहुत किछि समस्या देई गति करबा को पडुतुला, किंबा जदि आपणकर विवाह होई पारु नथिला बा अविवाहित अछंती तो आपणकर विवाह मध्य स्थिर होई पारु नथिला, किंबा जदि आपणकर विवाह होई जाइथिला तेबे आपणकर वैवाहिक जीवन रे बहुत समस्या देखा देउथिला एवं आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा जाउथिबो। एहा व्यतीत देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भावर अधिपति अटंती। तो बंधु माने दशम भावटी होइथाए कुंडलीर क्यारियर एवं आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव होइथाए। तेणु 15 मई पूर्वरु आपणको आपणकर क्यारियर रे डिसैटिस्फाइड अनुभव करुथिले। आपणकर क्यारियर रे जेते अधिक कार्य कले मध्य आपण सेथिरे सैटिस्फाइड होई पारु नथिले। तेबे वर्तमान गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव में गोचर करिवे तो गुरुंकर दृष्टि बहुत शुभ स्थान उपरे पड़िबो। प्रथमे तो गुरुंकर दृष्टि आपणक कुंडलीर पंचम भाव उपरकू रहिबो। एहा परे सप्तम भाव में एवं नवम भाव में गुरुंकर दृष्टि पड़िबो, अर्थात आपणकर त्रिकोण एवं केंद्र उपरे गुरुंकर दृष्टि रहिबो। पूर्वरु आपणकर द्वादश भाव में गुरु विराजमान थिले तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ एवं षष्ठ एवं अष्टम भाव उपरे रहिथिला। तेणु कुंडली रे षष्ठ एवं अष्टम भाव को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। एहा दृष्ट स्थान होइथाए, त्रिक भाव होइथाए। कुंडलीर षष्ठ भावटी होइथाए रोग ऋण शत्रुर भाव। तो जे पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती आपणकु रोग ऋण शत्रु ए सब समस्या देखिबा को मिलुथुबो। तेबे गुरुंकर राशि परिवर्तन परे आपण ए सबुथिरे सुधार देखिबा को पाइबे। प्रथमे आपण निजर वैवाहिक जीवन रे सुधार देखिबा को पाइबे। आपणकर वैवाहिक जीवन रे जेउ सब समस्या लागी रहउतुला से सब धीरे धीरे समाधान होई जिवो। आपणक मध्य रे अंडरस्टैंडिंग ठीक रहिबो एवं भल पाइबा बढ़िबो। आपणक मध्य रे बॉन्डिंग स्ट्रांग रहिबो एवं जदि आपण अविवाहित अछंती विवाह होई नाही तेबे आपणकर विवाह योग मध्य खोली जिवो। खूब शीघ्र आपणकर विवाह मध्य होई जाई पारे, कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव में रहिबा सहित शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर सप्तम भाव उपरकू रहुअछि, जहा आपणकर वैवाहिक जीवन पई बहुत खास रहिबो।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଗହଳରେ ଥିଲେ ବା ଯେକୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଆସିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିବେକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭିୟରରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିଥାଏ ସେହି ଭାବରେ ଗୁରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସହିତ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କାରଣ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ହେବା ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଧର୍ମସ୍ଥାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଧର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପୁଣି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଯିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଗର୍ବ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ତ ଏସବୁରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। 15 ମଇ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ନିଜେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାବ। ତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି 1 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ।
तो निश्चिंत भावरे गुरुंकर एही राशि परिवर्तन फलरे आपणकर जीवन में गोटे बहुत बड़ सकारात्मक परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। तो बंधु मैंने आपण मानक प्रतिकार करिवार कौनसी प्रकार आवश्यकता नहीं, किंतु आपण अधिक शुभ फल प्राप्ति करने आपण किछि उपायर अवश्य पालन करिपारिबे। तो जेहेतु आपणकर राशिर राश्याधिपति बुध अटंती, तो प्रत्येक दिन आपण बुधंकर बीज मंत्र जप 108 थर अवश्य पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन प्रभु विघ्न विनाशकंकर पूजा आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र जप 108 थर अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर एतिकी प्रार्थना।